Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mr. Imron khusus bahasa Inggris online. Oke teman-teman, di video saya kali ini kita akan belajar bahasa Inggris lagi dengan menggunakan metode pidato bahasa Inggris. Agar kita semua bisa mengucapkan bahasa Inggris dengan baik dan benar, terutama dalam penyampaian teks pidato. Dan pidato saya kali ini judulnya adalah tentang Hari Kemerdekaan Indonesia. Nanti setelah saya baca teks ini, saya akan juga terjemahkan teks ini ke dalam bahasa Indonesia agar teman-teman semua bisa mengerti arti dari bahasa Inggris ini sendiri dalam bahasa Indonesia dan juga bisa menambah kosakata kita. Oke teman-teman, sebelum video ini saya lanjutkan, jangan lupa subscribe bagi teman-teman yang baru saja nonton atau belum subscribe. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini karena kalian sudah mendukung channel ini lebih baik lagi. Dan juga subscribe itu gratis ya, tidak ada ruginya. Silakan subscribe. Sudah subscribe? Bagus, terima kasih. Oke, langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning and best regards, sir, madam, and my beloved friends. Today, on August 17th, 2020, our country celebrates the 77th anniversary of Independence Day. Every year, on August 17th, our country celebrates the ceremony to celebrate the Independence Day. August 17th is a day where all the Indonesian people rejoice to recall the merits of the heroes who have gained independence for all of us. I can't believe that time flies so fast, and our country is growing fast too every year. We are all lucky to be assembled today because of the merits of the heroes who have defended our country since decades ago. Do you still remember the names of the heroes who helped to release Indonesia from colonialism? There are a lot of heroes from every region in Indonesia who are willing to die for, for the independence of the Indonesian nation. One of them is Bung Karno. Do you know who Bung Karno is? Bung Karno is the first president of Indonesia. Bung Karno is the important figure in the struggle of the Indonesian people to achieve independence. He was the proclaimer of Indonesian independence, together with Muhammad Hatta, which occurred on 17th August 1945. Sukarno was also the first person to introduce the concept of Pancasila as the foundation of Indonesia. And he was the one who named it. Of course, Bung Karno assisted by his Indonesian fellows. They were trying hard to release Indonesia from the colonialization. The independence of our country can never be obtained only by being lazy all the time. Indonesia's independence cannot be realized by only relying on one or two people. Indonesian independence was achieved with the hard work. Indonesian independence happened because of the unity of all Indonesian people all over the country. Sir, madam, and my dear friends, remembering how the effort of our heroes to fight for our independence, it is right for us to appreciate the Independence Day by doing something positive with the spirit of nationalism so that we can contribute something to celebrate the Independence Day. The spirit and the high sense of nationalism can be realized in many ways. But the most important thing for us as the students is to study well, not being just lazy. We, as the students, have been facilitated by various technologies and internet. It can bring positive impacts, but also negative impacts for us. The positive impacts are
we can get a lot of knowledge and information. We can learn many things from the internet, such as history lessons, biology, mathematics, physics, social science, and also foreign languages. However, it can also bring negative impacts, such as playing games and also social media too long. It all makes us become lazy. Therefore, my dear friends, let us be the useful generation for the nation, competitive, active, and imaginative generation for the name of our nation, so we can give the pride to our nation. So our nation can be proud of so our nation can be proud with us. Sir, madam, and my dear friends, this is the end of my speech today. I hope that my speech can be useful for all of us. Hopefully this year, on the 77th year, NSA will always grow better. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, itulah tadi teks bahasa Inggris yang sudah saya baca. Berikutnya kita coba untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia agar teman-teman paham. Oke ya. English speech. Pidato bahasa Inggris. The Independence Day of Indonesia. Hari Kemerdekaan Indonesia. Good morning and best regards, sir, madam, and my beloved friends. Selamat pagi dan salam sejahtera Bapak, Ibu, dan teman-teman yang tercinta. Today on August 17, 2020, hari ini pada tanggal 17 Agustus tahun 2022, our country celebrates the 77th anniversary of Independence Day. Negara kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-77. Every year on August 17th, our country celebrates the ceremony to celebrate the Independence Day. Setiap tahun pada tanggal 17 Agustus, negara kita merayakan upacara untuk merayakan hari kemerdekaan. August 17th is a day where all the Indonesian people rejoice to recall the merits of the heroes who have gained independence for all of us. 17 Agustus adalah hari di mana semua rakyat Indonesia bergembira untuk mengingat jasa-jasa para pahlawan yang telah meraih kemerdekaan bagi kita semua. Jadi rejoice ini bergembira, recall mengingat merit jasa-jasa. Keynes telah berjuang ya. I can't believe that time flies so fast. Saya tidak bisa percaya bahwa waktu begitu cepat atau seiring berjalannya waktu. Gitu sama ya. Our country is growing fast too every year. Negara kita berkembang begitu cepat setiap tahun. We are all lucky to be assembled today. Kita semua beruntung berkumpul di sini because of the merits of the heroes who have defended our country since decades ago. Kita semua beruntung bisa berkumpul hari ini oleh karena jasa-jasa dari pahlawan yang telah membela negara kita sejak puluhan tahun yang lalu. Do you still remember? Apakah kamu masih ingat the names of the heroes, nama-nama pahlawan who helped, yang telah membantu to release untuk membebaskan Indonesia from colonialism, membebaskan Indonesia dari penjajahan? There are a lot of heroes. Ada begitu banyak pahlawan from every region, dari setiap daerah in Indonesia, di Indonesia, who are willing to die, yang rela untuk mati for the independence of Indonesian nation, untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Nation itu bangsa ya. One of them is Bung Karno. Salah satu dari mereka pejuang atau pahlawan is Bung Karno, adalah Bung Karno.
Do you know who Bung Karno is? Kamu tahu siapa itu Pak Bung Karno atau Bung Karno? Bung Karno is the first president of Indonesia. Bung Karno adalah presiden pertama Indonesia. Bung Karno is the important figure. Bung Karno adalah tokoh penting in the struggle dalam perjuangan of the Indonesian people, perjuangan rakyat Indonesia to achieve independence, untuk meraih kemerdekaan. He was the proclaimer of Indonesian independence. Dia adalah proklamator Hari Kemerdekaan Indonesia. Together with Muhammad Hatta, bersama dengan Muhammad Hatta, which occurred on 17 August 1945, yang terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Soekarno was also the first person to introduce the concept of Pancasila as the foundation. Soekarno juga adalah orang yang pertama yang memperkenalkan konsep Pancasila sebagai dasar dari Indonesia. And he was the one who named it, dan dia juga yang menamai Pancasila sebagai fondasi Indonesia, atau dasar Indonesia. Of course, Bung Karno assisted by his Indonesian fellows. Tentu saja Bung Karno dibantu oleh teman-temannya. Fellows itu artinya teman ya. They were trying hard to release Indonesia. Mereka berjuang dengan keras untuk membebaskan Indonesia from the colonialism, dari penjajahan. The independence of our country can never be obtained only by being lazy all the time. Kemerdekaan dari negara kita tidak bisa didapatkan hanya dengan bermalas-malasan. Obtained itu diraih, dapatkan, ya sama, diperjuangkan sama. By only being lazy, hanya dengan bermalas-malasan all the time, sepanjang waktu. Indonesian independence cannot be kemerdekaan Indonesia tidak bisa cannot be released by only, tidak bisa disadari hanya dengan mengandalkan, mengandalkan on one or two people, mengandalkan hanya pada satu atau dua orang. Indonesian independence was achieved with the hard work. Kemerdekaan bangsa Indonesia diraih dengan kerja keras. Indonesian independence happens because of the unity of all Indonesian people all over the country. Kemerdekaan bangsa Indonesia terjadi karena kesatuan atau persatuan dari seluruh rakyat Indonesia di seluruh daerah. Sir, Madam, and my dear friends, Bapak, Ibu, dan teman-temanku tercinta, remembering how the effort of our heroes to fight for our independence, mengingat kembali betapa susahnya perjuangan pahlawan kita untuk bertarung atau untuk berjuang untuk kemerdekaan kita. It is right, ini sudah sepantasnya for us, bagi kita, to appreciate, untuk menghargai, untuk mengapresiasi Hari Kemerdekaan Indonesia, Hari Kemerdekaan, by doing something positive, dengan melakukan hal yang positif, with the spirit of nationalism, dengan semangat nasionalisme, so that we can contribute something to celebrate the Independence Day, sehingga kita bisa memberikan kontribusi untuk merayakan Hari Kemerdekaan. The spirit and the high sense of nationalism can be released in many ways. Semangat dan rasa nasionalisme yang tinggi bisa direalisasikan dengan banyak cara. But the most important thing, tapi hal yang paling penting for us, bagi kita, as the students, sebagai murid, is to study well, adalah belajar dengan baik. Not being just lazy, tidak hanya dengan bermalas-malasan.
We as the students have been facilitated by various technologies and internet. Kita sebagai murid telah difasilitasi oleh bermacam-macam teknologi dan internet, berbagai macam teknologi dan internet. It can bring positive impact. Ini bisa membawa dampak positif, but also negative impact, dan juga dampak negatif for us bagi kita. The positive impacts are we can get a lot of knowledge. Dampak positif adalah kita bisa mendapatkan banyak ilmu and information dan informasi. We can learn many things. Kita bisa belajar banyak hal from the internet, dari internet, such as history lesson, biology, mathematics, physics, social science, and also foreign language, seperti pelajaran sejarah, biologi, matematika, fisika, ilmu sosial, dan juga bahasa asing. However, it can also bring negative impacts. Namun, ini bisa juga membawa dampak negatif, such as playing games, seperti bermain game, and also social media too long, dan juga bermain sosial media yang terlalu lama. It all makes us become lazy. Ini semua membuat kita menjadi malas. Therefore, oleh karena itu, my dear friends, teman-teman yang tercinta, let us be the useful generation. Ayo, kita bisa menjadi generasi yang berguna for the nation, untuk bangsa kita, yaitu kompetitif, aktif, dan generasi imajinatif for the name, untuk nama of our nation, untuk nama bangsa kita. So we can give the pride, jadi kita bisa memberikan kebanggaan to our nation, kepada bangsa kita. So our nation can be proud with us. Jadi sehingga bangsa kita bisa bangga dengan kita. Sir, Madam, and my dear friends, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang tercinta, this is the end of my speech. Ini adalah akhir dari pidato saya hari ini. I hope that my speech can be useful for all of us. Aku harap bahwa pidato saya bisa berguna bagi kita semua. Hopefully this year, semoga tahun ini, on the 77th year, pada ulang tahun yang ke-77, Indonesia will always grow better. Indonesia akan selalu tumbuh lebih baik. Thank you for your attention. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi teman-teman, video pidato bahasa Inggris dan terjemahannya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman sebagai referensi untuk buat pidato di hari kemerdekaan Indonesia tahun ini. Oke, jika menurut kalian video ini bagus, jangan lupa subscribe dan share. Thank you for watching. Terima kasih sudah menonton. See you on my video. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.